Hello everybody. So na questions on how to answer this exercise number 2 from lesson 5 SLHT 5. So ang topic for this SLHT is all about temperature, all about the weather and the factors that influence the temperature. So una, we have the latitude, kani siyang these lines here. So ang imaginary lines, our globe is divided by this imaginary nga pahigda nga lines nga gitawag nga latitude, and in every latitude there is a difference of temperature kay kuan man ta. We are affected by the rays of the sun, and because the earth is tilted like this, maunang lahi-lahi ang temperature na ma-receive sa bawat portion sa Earth. And as the Earth rotates as well, naapod tayo mga ma-experience nga changes in the temperature. So, mauni siya ang different na mga latitudes, na siya regions, nga gitawag nga mga equator. Ang equator sa center. And it's 0 degrees here. And then here, Tropic of Cancer, kani sa ibabaw, this region, sa ubos kani nga line here, Tropic of Capricorn, and so on. So you read this SLHT. The second factor, the presence of a large body of water. So kung duol siya body of water, na siya mga effect na mahitabo, yan maka-cause of changes also in the weather. So you just read this part. Next, elevation gihapon. The elevation refers to how high ang purma sa usa ka lugar with respect to mga water level or ground level. So magkailis pud, as known kay ang temperature decreases with elevation. Okay, but on other portions of the Earth's atmosphere, lahi na po ng pattern. Okay, other than that, na po yung second section, factors that influence precipitation. So ang kanang mga rain. So naatay topography, mao gihapon ang purma, ang elevation, ug ang purma sa usa ka lugar, orographic effect. So just read all this. Number 2, wind. Ang presence unsa ka kusga ang movement sa air. And then now let's go over the exercises. Exercise 1, you can answer these questions by reading the information above. Exercise 2, so naa siya study this illustration and answer the questions. What happens to water vapor? O gihapon ang kasagutan kay naa sa inyong gibasa. Okay. Then, this one, ang naatay nalibog gamay. So how to answer exercise number 2? The first is that you're given this figure and na siya mga label nga si A, B, C, areas A, B, C, and D. So it's said here, points A, B, and C are foothills of the mountains. So kani ko na si A, si D, si B, and C kay mga kuan siya sa mountain. So na siya, look at this murag figure nga mura siya og kaning blue, kaning white muna siya ang location kuno that very spot. And point D, sea level. So imagine kay mura ni siya map kuno. Dagat ni siya dire nya kaning na symbol nga inani kay mga kabundukan. Point E, where is point E? So I guess there's no point E. Or high in the mountains. So in answering your exercise number 2, the part 1 is you're asked to answer the direction of the prevailing winds. And the part 2, the number 2 is also asking about the temperature. So before we can answer that, I would like to insert a little bit of short info here. So arita, the first one, we have to learn about prevailing winds. So the earth has winds around it, and instead of the wind going up and down or north or south, because the earth is rotating on its own, naatay direction sa mga winds. So prevailing winds are those winds that blow from a single direction over a specific area on the earth. So it is also not general nga ang wind sa upper nga hemisphere kay naay direction sa ubos pud lahi. So lain depending sa region niya, lahi ang iyang direction sa wind. So
Prevailing winds blow east to west rather than north to south. This happens because the Earth's rotation generates kaning phenomenon nga gitawag nga Coriolis effect. So Coriolis effect makes wind systems twist counterclockwise in the northern hemisphere. Ipatanaw ni mo diri sa ibabaw, mo siya ni twist nya balipod sa ubos. So I'm not thinking much about those directions. Itanaw ni mo sa GIF kaning west to east, diri ang west, diri ang east. So the Earth is rotating from west to east na ay mga mahitabo na effect sa mga winds. So because of that, we have different wind zones sa atong ibabaw sa Earth. So ato lang sang i-understand ang kinds sa mga winds by looking at just half of the hemisphere. So sa middle mo naadra ang intertropical convergence zone, and diri sa ta mag-focus sa upper hemisphere. So natay specific types of winds. Kani lang sa atong katunon si easterlies o si westerlies. When we say easterlies nga mga winds, they blow from the east. So asa man tong east? Ang diri na side. Ang west kay diri na side. So kani lang sang upper half atong tan-awon ha. So tabunin sa nang ayo sa ni tan-awon ning ubos. So diri sa ikinibaban mo na gitawag nga polar easterlies. So ang wind gikan sa east pud padulong didto. Unya sa next na region, so depending ni siya sa latitude. Muto ang gistudyhan ninyo nga lain-laing klase sa mga latitude nga regions. Sa sunod na pod, between 30 degrees to 60, gitawag nga prevailing westerlies. So mga westerlies. Dili na pod sa between 30 and the equator, 0 degrees, easterlies na pod. Okay, it's from the east, gitawag nga easterlies, o gikan sa west, so pang diri padulong dito, muna ang mga prevailing westerlies. So inana ka simple, and kanilang sa nga duha ka klase atong studyhan. Maybe in your next SLHTs na pa mapuno nga laing names sa mga winds. So remember easterlies and westerlies. Another information that you need to answer exercise 2 is telling the temperature according to the latitude. So as the latitude increases north or south of the equator, the temperature decreases. So imagine mo siguro kanang mga salida, kanang daghan ice na sa North Pole ug sa South Pole, kanang mga Arctic, mga Antarctic, kana dila daghan kayong ice. So magkalayo sa equator kuno magka-cold ang temperature. So ana lang sa, and then when you go to the exercises, inyo dayon basihan kung layo na ba siya sa equator. So let's go now to the exercises. So again, save na exercises. It's so katong this one, exercise 2. So mao gihapon na atay areas A, B, C, and D described kaniha and different latitudes. So pagtanaw nimo sa wind kani going here to here mo ni mga easterlies. Nya kani gikan sa west padulong diri westerlies. So to answer number 1, 8.1, what is the direction kuno of the prevailing winds at the following location? Between 30 degrees north and the equator. So 30 degrees north ato man equator kaning 0. Nya north sa equator kaning nga 30. Ayo mo ani nga 30 sa ubos kay south ni sa equator. So kanita nga region. Tan-awan ninyo diring tunguda unsay direction sa hangin. So gikan siya sa east. So mga easterlies. So to answer number 1, 8.1, 0.2, and 0.3, mag-answer ka og easterlies or westerlies. So ana. Number 2, examine the temperature. So kung magkalayo daw siya sa equator, mas bugnaw. So just give me the words. What's that? Higher, warmer, and colder. Adara na pilianan. Hot, warm, or cold. Okay. Ana ra siya. You just tell me number 1, what is the temperature and location? A, diri, sa B.
And you answer the next questions nga compare. And do not include number 3 because wala tayo letter E diri sa drawing. Oh, I think this one. Kani di ay, kani. Letter E, dara di ay ang letter E. So naa di ay. So continue. So inana rati man ilang tong rules na akong itudlo kaniha unsa ng easterlies and westerlies. Okay, so that is how you answer exercise 2.